I think yeah, it was a difficult game, but I think we have chances. We lost with the set piece, and I think we did. To be honest, I think the players did well. They give everything. I think we can be proud of the team. That's what I think. But okay, we lose the game, and sometimes you win, sometimes you lose. That's hard. But okay, we have to prepare ourselves for the next tournament, and I think we level up. And next tournament we have to be there. Oke, ini merupakan pertandingan yang berat pada malam hari ini. Kita kalah ya, tapi kita memiliki juga banyak peluang untuk menghasilkan sesuatu, cuma tidak terjadi dan kita kalah karena set pieces ya dari posisi tersebut. Tapi kita memiliki pemain-pemain yang memberi yang terbaik buat negara ini. Mereka bermain dengan sangat bagus dan untuk belajar juga harus lebih baik di turnamen yang berikutnya. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. I think what is the most important is that when we play, the players have to understand what we are doing. And I think we did well. And I think the next step is to grow and to play on a higher level. You know, it's always a system, but the most important is that the players can do what you want. And I think they did well. So I'm really happy with the players. And we will look forward for the next tournament. We will come better. We will come better back. I believe in it. Oke, saya ulangi pertanyaannya tadi. Pertanyaan adalah hari ini kita bermain dengan sistem 3-4-3 yang belum pernah dimainkan selama di turnamen ini. Beliau meminta pendapat dari pelatih. Jadi memang kita belum pernah bermain dengan sistem ini. Hanya saja pemain sebenarnya harus mengerti di posisi apa mereka harus bermain dengan pola apapun. Jadi kalau kita bermain level tertinggi, kita juga harus bermain dengan posisi yang atau formasi yang berbeda. Tapi yang paling penting dari sekarang adalah kita mempersiapkan diri untuk turnamen berikutnya, dan pemain-pemain juga harus berkembang dalam permainan dan dalam situasi apapun dan formasi apapun harus siap dan mengerti pola permainan apa yang diharapkan pelatih pada pemain. Okay, there are two questions for you. The first one is regarding your red card against Damian in the last few minutes, and the second one is the Asian qualifier is coming up. So are you going to call a few new player like Marcelino, Justin, and the others? Yeah, of course. The red card was not good. But okay, it's an emotional game, and sometimes people lost their mind, and I think the referee was also sometimes lose his mind. But okay, you know. I think that at the end, you know, I think that we have to be all one team, and sometimes you get a red card, and that's also something in soccer, and I'm not happy with it, but it happened. The other question is, I will always look to get better players, and if the players are better, then I will get them in the team. But at this moment, I think it's not the moment to think about that, because I think that my players did a hell of a job today. They really did well. And I think if you look to the game, Vietnam is a very good team, but they have maybe 2-3 chances, and I think we have also 3, 4, 5 good chances. So sometimes you win the game, sometimes you lose the game, but the most important thing is that we learn, level up, and we have to be there the next tournament. Oke, yang pertama mengenai kartu merah, kadang-kadang itu memang bisa terjadi, tentu saja pelatih tidak senang dengan hal tersebut, tapi dalam suatu pertandingan ada emosi yang terlibat dan kadang-kadang kelewatan dan ada kartu merah, tapi kadang-kadang juga wasit juga melakukan sesuatu hal yang menyebabkan kita emosi, dan kadang-kadang juga seharusnya memberikan keputusan yang berbeda mengenai hal tersebut. Yang kedua, mengenai pemanggilan pemain, saya rasa juga bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini, karena pemain-pemain yang bermain hari ini mereka bermain dengan sangat baik. Vietnam mungkin memiliki 2 atau 3 peluang, kita juga memiliki 4-5 peluang untuk diselesaikan. Dan kalau mengenai pemain, tentu saja pelatih akan mencari pemain-pemain yang lebih baik. Kalau ada, dia selalu akan melihat, dan kalau itu ada nanti bisa juga dipanggil. Tapi sekali lagi itu bukan saat yang hari ini, bukan saat tepat untuk membicarakan pemanggilan pemain.